अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जितने भी हमारे नए चैनल पर जो भी नए आते हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। और हमारे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और ये हमारा आज का मौजू है, तो मैं अपने मौजू पर फटाफट आ जाती हूँ कि किसी ज़ाहिरी नेमत के हासिल होने या किसी ज़ाहिरी मुसीबत के टलने की का जो वक्त जो है सजदा शुक्र होने का बयान आज इसी पर मैं बात करना चाहती हूँ। ये बहुत सारी बात का ये है कि जब भी हम लोग को कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, महसूस होती है, अगर हाजत होता है कि कुछ भी, जैसे किसी की नौकरी लगने वाली है और किसी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, या किसी की शादी होने वाली है, या कोई भी अच्छा काम अगर बनता है, तो बहुत सारे लोगों का ये है कि अपना अपना तरीक़ा है कि कोई अंडा ये कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, मुर्गे चढ़ाते हैं, और कहीं भी मतलब हर तरह का बहुत सारा बात सुना है कि बहुत सारे लोगों का अगर ये होता है कि यार ये मेरा काम फला काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, मैं वो मन्नत मानूंगी। तो बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों का होता है कि रोज़ा रखूँगी, वही बहुत तरह का इस तरह का लोग मानते हैं। तो लेकिन सही तरीक़ा ये है कि जब भी कभी भी अच्छा काम हो, या नौकरी हो गई, या बच्चे का रिज़ल्ट आ गया, या शादी का बात पक्का हो गया, या कोई जैसे बीमार हो गए वो अच्छे हो गए, तो या कुछ भी अच्छा काम बनना, तो उसमें जो है सबसे पहले हम लोग को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। तो सजदा शुक्र करने के लिए जो है कभी भी आप ये है कि वज़ू कर लीजिए, वज़ू करके आप जिस तरह से नमाज में सजदा करते हैं बस उसी तरह से सजदा करना है। तो यहाँ पर एक मैं हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से मदीने जाने की नीयत से निकले। जब वो ग़ज़वा जगह के करीब पहुँचे तो आप अपनी सवारी से नीचे उतरे और दोनों हाथ उठाकर कुछ देर अल्लाह से दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में गिर गए और काफ़ी देर तक सजदे में ठहरे। फिर खड़े हुए और अपने हाथ उठाकर कुछ देर दुआ फरमाई और फिर सजदे में गिर गए और इसी तरह अपने 3 मरतबा किया और फरमाया कि मैंने अपने रब से सवाल किया और अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआ मांगी, और अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत का तिहाई हिस्सा अता फरमाया, जिसमें कि शुक्र के तौर पर अपने रब के सामने सजदा रेज़ा होना है या मैं हो गया। फिर मैंने अपना सर उठाया और अपने रब से अपनी उम्मत के लिए सवाल किया, बस मेरे रब ने मुझे मेरे उम्मत का एक तिहाई अता किया है। तो फिर शुक्र के तौर पर अपने रब के लिए सजदे में गिर पड़ा। तो फिर मैंने अपना सर उठाया और अपने रब से अपनी उम्मत के लिए सवाल किया, तो मुझे आखिरी तिहाई भी अता कर दिया गया और अपने रब के लिए सजदा रेज़ा हो गया। ये जब भी कुछ भी आदमी काम करे तो ज़रूर जो है सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ भी अगर छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, तो शुक्र अदा हमेशा करते रहना चाहिए। सजदा शुक्र के ज़रिए रोज़ा रख के जिस तरह से भी अगर आप करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह को कुछ अगर हमारे लिए अगर कुछ अच्छा फैसला लेते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत जो है शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे ही बहुत सारी हमारे लिए नेमतें अता कर चुके हैं। और अगर कुछ उसमें अच्छा काम बनता है तो हमें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। बिना सजदा शुक्र किए काम जो अगर बन जाए और बिना सजदा शुक्र किए छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब काम बनने का बात होता है तब बहुत अल्लाह ताला को याद करते हैं और अल्लाह ताला को पकड़ते हैं और दुआ करते हैं, पुकारते हैं, यानी जिस भी तरह से पुकारते हैं कि मेरा काम बन जाए, और यूँ काम बन जाता है तो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और शुक्र अदा करना भी भूल जाते हैं। और शुक्राना जो है इसीलिए है कि शुक्राना जब अगर माने तो शुक्र ज़रूर करना चाहिए।
تو سجدے کے ذریعے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اپنی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے کہ اور ان کی شفاعت کے لیے دعا کی طلب کرتے، اور اس لیے کہ مغفرت اور اس سے جنت میں داخل کرنے کی دعا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ کے تمام افراد بالآخرت جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ کوئی اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگت کر یا کوئی صغیرہ گناہ کو بھگت کر کے کوئی بھی شفاعت کے ذریعے سے اللہ اس کو کی فضل خاص کریں گے۔ اور مفہوم میں بلا شبہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ دوسری احادیث میں یہ ثابت ہے کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو بھی حدیث میں بات آئی ہے وہ صحیح، بہت ساری جگہوں میں بہت بات صحیح نہیں ہے، اور جو بھی بات اگر ہے تو وہی سجدہ شکر کے ذریعے کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد یہ اگر شکر ادا کرنے کا ہے تو یہی مقصد ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو جس سے کہ اس ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری احادیث میں بھی یہی بات ہے، اور مسلم بخاری اس میں بھی، صحیح بخاری میں بھی اس کا یہی ذکر ہے کہ جو ہے سجدہ شکر کر کے ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ خوشی کے موقع پر یا کسی مصیبت کے ٹلنے پر بھی شکر اللہ کا سجدہ ریزہ ہونا چاہیے۔ اور صحیح ہے کہ جب بھی اپنے جس طرح سے بھی اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے یا دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اس کو اللہ کے سامنے سجدہ ریزہ ہو کر کے شکر ادا کرنا چاہیے، اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریزہ ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ جو ہے سجدہ ریزہ ہو کر کے ہی کرتے تھے، کیونکہ جب بھی ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بولتی تھیں کہ آپ کو تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا گیا، تو آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے گناہوں کے جس کے اگلے پچھلے گناہوں کا معافی ہے، تو میں اس سے زیادہ اور بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی کچھ عطا کیا اور میرے گناہوں کو معاف کیا ہے، یا جو بھی میری خطا تھی اس سب کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کیا ہے، تو اس کے لیے میں اور بھی شکر گزار ہوں گا۔ اور میں بھی اور وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے اور کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے کئی گھنٹوں تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے۔ اور تو جب بھی انسان کا جو ہے توبہ قبول ہو جائے یا دعا قبول ہو جائے تو سجدہ شکر کر کے ہم لوگ کو بھی یہی کوشش کرنا چاہیے کہ سجدہ شکر کے ذریعے اپنا اللہ کے سامنے دعا کو قبول کروانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دعا کو قبول کرنے والے ہیں، اور جو بھی ہمارا جو ہے طریقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں آج یہیں پر موضوع ختم کرتی ہوں، اور آپ لوگ جتنے لوگ بھی ہمارے سپورٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور آپ اسی طرح سے آپ بنے رہیں، میں بھی اسی طرح بنی رہوں گی، اور اپنے لیے آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے یہیں تک، نیکسٹ ولاگ میں جب پھر نیا موضوع لے کر آؤں گی، امید ہے کہ پسند آئے تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔